बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 अक्टूबर 2024 रोज़ जुमेरात, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरामको ने $3 बिलियन के सकूक जारी करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। सऊदी अरामको कंपनी ने कहा कि उसने बैनुल-अक़वामी मार्केट के लिए $3 बिलियन के सकूक तैयार कर लिए हैं। सुबह की वेबसाइट के मुताबिक अरामको ने अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से मुनाफे रेट में 50 बेस पॉइंट कम करने के फैसले के बाद सकूक का इजरा करने वाली है। सऊदी अरामको कंपनी अमेरिकी डॉलर में 5 साल और 10 साल के बैनुल-अक़वामी सकूक जारी करके $3 बिलियन जमा करने का इरादा रखती है। 5 साल के लिए जारी होने वाले जो सकूक हैं उसके मुनाफे की शरह 4.25% है, जबकि 10 साल के लिए जो जारी होने वाले सकूक हैं उनकी जो मुनाफे की शरह है वो ज़्यादा रखी गई है, जो कि 4.75% है। कंपनी ने कहा कि सकूक खरीदने के लिए अभी तक $22 बिलियन की ऑफर हुई है, जो पेश किए जाने वाले सकूक की कीमत से 7% ज़्यादा है। ऐलानशुदा शराइत के मुताबिक सकूक बैंकों के जरिए सरमायाकारों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जुलाई में सऊदी अरामको ने पहली मरतबा 3 साल के लिए अमेरिकी डॉलर में सकूक जारी करके $6 बिलियन जमा किए थे। तवक्को की जा रही है कि अरामको कंपनी रवां साल 2024 में मजमूई तौर पर $124.3 बिलियन के डिविडेंड तकसीम करेगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी सदर की दोहा में मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद ने बुध को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का खैर मकदम किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एएफपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी सदर को सऊदी क़यादत की तरफ से तहनीती पैगाम दिया। मुलाकात के दौरान हालिया इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कतर में सऊदी सफ़ीर शहज़ादा मंसूर बिन खालिद बिन फरहान और वज़ीर ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल अब्दुर्रहमान अल दाऊद भी मौजूद थे। अल-उला ट्रॉम मंसूबे पर काम का आगाज़ हो गया, 2027 में मुकम्मल होगा। अल-उला ट्रॉम मंसूबे पर काम का आगाज़ 20 अक्टूबर को हो रहा है, जबकि तवक्को है कि 2027 तक इसकी जो तकमील है वो होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल-उला रॉयल अथॉरिटी ने ट्रॉम मंसूबे के लिए टेंडर्स जमा करने की हदायत कर दी है। माहिरीन ने कहा कि मंसूबे के लिए कई हुकूमती और प्राइवेट इदारों के दरमियान पार्टनरशिप है। इब्तदाई मरहले में ट्रॉम के लिए 22.4 किलोमीटर ट्रैक बनाया जाएगा, जिसमें 17 स्टेशन होंगे। इसके अलावा जो माहिरीन हैं उन्होंने कहा है कि मंसूबे के लिए जो है इब्तदाई मरहले में ट्रॉम के लिए 22.4 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा, जिसमें 17 स्टेशन होंगे। माहिरीन ने कहा कि अल-उला ट्रॉम इलेक्ट्रॉनिक होगा और अपनी नौइयत के एतबार से इंतहाई जदीद रहेगा। ये दुनिया का सबसे तवील ट्रैक ट्रॉम होगा जो केबल के बगैर चलेगा। माहिरीन ने बताया कि ट्रॉम अल-उला इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 5 तारीखी इलाकों से जोड़ा जाएगा, जिनमें अल-उला ओल्ड सिटी, दादान, उकमा पहाड़ और अल-हिजर तारीखी शहर शामिल हैं। सऊदी अरब में मौसम सरमा का बाकायदा आगाज़ कब से होगा? कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी का कहना है कि सऊदी अरब में बाकायदा तौर पर मौसम सरमा का आगाज़ 1 दिसंबर 2024 से होगा। तर्जुमान ने कहा, मौसमियाती तहज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में मौसम सरमा शदीद होने की कोई इत्तला नहीं। सबक न्यूज़ के मुताबिक मौसमियाती मरकज़ के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि बाद ज़राए इबलाग और सोशल मीडिया पर यह दावे किए जा रहे हैं कि इस साल सऊदी अरब में मौसम सरमा शदीद होगा, जो कि गलत है। उन्होंने मज़ीद कहा, इससे पहले कौमी मरकज़ की जानिब से इस बारे में वजाहत से बताया जा चुका है कि मौसम सरमा मामूल के मुताबिक होगा, जबकि बाज़ इलाकों में टेम्परेचर में मामूली यानी 1 डिग्री इजाफा होने की तवक्को है। सऊदी अरब में दिसंबर तक मौसम एतदाल पर माइल। माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद अल-ज़ाक ने कहा कि आज से लेकर दिसंबर तक सऊदी अरब का मौसम एतदाल पर माइल रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मौसम के एतबार से हम साल के बेहतरीन दिनों में दाखिल हो रहे हैं, जिसमें रात के वक्त हवा के ठंडे झोंके महसूस होंगे, जबकि दिन के वक्त गर्मी इंतहाई कम रहेगी। उन्होंने कहा, साए में बैठने से मौसम का लुत्फ़ उठाया जाएगा। गर्मा की हिद्दत सिर्फ दोपहर तक महदूद होगी। सुबह के वक्त मौसम बहार की कैफियत होगी। शाम को ख़ज़ा का मौसम महसूस होगा, जबकि रात को ठंडी हवाएं चलेंगी। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा कि जज़ान, असीर और बाहा में तेज़ हवा के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश होगी, जबकि मक्का मुकरमा के जनूबी हिस्से में मतला कदरे गर्दालूद होगा। जनूबी रीजन के बलाई इलाकों में सुबह के वक्त धुंध छाई रहेगी। उससे मिलती जुलती कैफियत मशरक़ी रीजन में भी होगी। महकमे ने कहा कि मक्का मुकरमा दर्जा हरारत 41 डिग्री होगी, जबकि रियाद, हिब्र, बातन और दमाम में 40 और 39 डिग्री होगा।
ادھر جنوب میں موسم سرد رہے گا، جہاں ابھا میں 11، طریف، القریات، ابھا اور بہا میں 16 سے 18 ڈگری رہے گا۔ سعودی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کفیلوں کے خلاف کارروائی شروع۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کی جانب سے گھریلو ملازمین کے حوالے سے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونے پر 222 کفیلوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق کسی بھی کفیل کے لیے یہ عمل غیر قانونی ہے وہ اپنے گھریلو کارکن کو بغیر اجیر پرمٹ کسی دوسری جگہ کام کرنے کی اجازت دے۔ وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے مختلف شہروں میں گھریلو ویزے پر سعودی عرب آنے والے غیر ملکیوں سے تفتیش کی، جس میں انکشاف ہوا کہ ان کے کفیلوں نے انہیں آزاد چھوڑا ہوا تھا، وہ اپنا ذاتی کام کر رہے تھے۔ قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ اپنے کفیلوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ کام نہیں کر سکتے، نہ اپنا ذاتی کام کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ ایسا کرنے پر نہ صرف کارکنوں کے کفیلوں بلکہ کارکنوں کو بھی سزا کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے خلاف ورزی کے مرتکب ہونے والے کفیلوں کو جرمانے کیے گئے۔ اس کے علاوہ ان پر دوسرے ویزے کے اجراء پر بھی پابندی وہ عائد کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب کی ترقی کا خفیہ نسخہ کیا ہے؟ سعودی وزیر خزانہ نے خود ہی بتا دیا۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجعدان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب آج مختلف ملک بن چکا ہے۔ جس نے 7 سال پہلے سعودی عرب کو دیکھا تھا، آج وہ اسے قطعی طور پر مختلف دکھائی دیگا۔ سبق نیوز کے مطابق وزیر خزانہ نے ایک انٹرویو میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ سعودی عرب نے جس خفیہ نسخے کا استعمال کیا وہ پرائیویٹ شعبے کو بااختیار بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا پائیدار ترقی کے لیے ٹھوس اور جامع بنیادوں پر طویل المدت منصوبہ بندی ضروری ہے جو مستحکم ہو اور واضح سیاسی مواقف سے ہم آہنگ ہو۔ پرائیویٹ شعبے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ شعبہ دراصل بڑی تبدیلیوں اور سیاسی خطروں کو پسند نہیں کرتا۔ سرکاری اور پرائیویٹ شعبے کے درمیان شراکت داری کے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں، خاص طور پر بنیادی منصوبہ بندی کے ڈھانچوں کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے۔ الجعدان کا کہنا تھا کہ آج سعودی عرب میں جو تبدیلی دکھائی دے رہی ہے وہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کی وجہ سے ہے۔ اسی ویژن نے عوام کو ایک محور پر جمع کیا۔ سعودی وزیر خزانہ نے کہا کہ اگر آپ سعودی عرب کا وزٹ کریں تو آپ اس کا مقابلہ پچھلے 7 سال سے کریں تو آپ کو ایک بالکل مختلف جو ملک ہے وہ دکھائی دے گا۔ سعودی ولی عہد کی جاپانی وزیر اعظم کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے نئے جاپانی وزیر اعظم شگیرو ایشیبا کو باضابطہ عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ ایس پی کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے جاپانی وزیر اعظم کی کامیابی، عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ ایشین کوآپریشن ڈائیلاگ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی نیابت کرتے ہوئے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آج دوحہ میں ایشین کوآپریشن ڈائیلاگ کے 3رے سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی وزیر خارجہ قطر کے دورے کے دوران GCC اجلاس میں شرکت اور اس موقع پر کئی ملاقاتیں بھی کریں گے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔